Bishop Rodolfo Cobos na may nag-asisuda ni Love Philippine Movement. Daghang kay salamat, Bishop, sa imong Diyos nun na panalangin, imong ipakatag din sa Barangay Talyaw, sa Tuwil. Kami nag-iod din sa among eskwelahan, sa Lantoy Elementary School, Talyaw District. Migod sila na nag-volunteer na binasa itong yearly nga brigada eskwela. Salamat usab Bishop Rod Cobos, the founder of Love Philippines Movement. From the bottom of my heart, thank you and God bless LPM. Mabuhay kayong lahat. Salamat sa Love Philippines Movement sa pagtabang sa mua sa paglimpyo sa eskwelahan sa 2nd o 3rd floor. Akong mensahe sa LPM movement no nga unaon ta nga ilang ipadayon kining ilang gihimo nga magtabang sa eskwelahan dili lamang sa brigada eskwela, dili lamang pud karon kundi hangtod sa hangtod nga aduna pa kitay kanang kalib-on sa lawas na debate, dili lamang pud sa pagtabang kundi pagsabwag pud sa kaning pagtuo sa Ginoo. Kabutang na gusto nato makita kanang word nga gibutang niya patriotism and love of the country back to the heart of every Filipino. Sa dugay panahon, kining patriotism or patriotic spirit na wala sa ato tungod sa mali nga mga ideolohiya o pagtudlok, no? Ato nakabalo mo ni ana. Walay mahigugma sa Davao, walay mahigugma sa Pilipinas kundi ang Pilipino. O mauni ang realidad, dili niya ito ni mabuhat kung kita. That's why, appeal yun diri ang Ginoo. Ako po pasalamat nga niabot diri ang Love Philippine Movement nagigipangunahan ni Bishop sa iyang mga staff nga diin niya nalipay ang katawhan din sa Barangay Binugaw o na sila gidalang gasa para sa mga tao na welcome kayo ang LPM movement din sa Barangay Binugaw. Daghan kayong salamat, Bishop Rod. Salamat kayo sa mga Bishop.
madugo sa Panginoon. Ako ito ninyo, kung kita magkahibusa, tulong-tulong, kapit-bising, sama-sama, para sa pinuhod ng kapakuhan, pwede nyo kahitalo sa ating siyudad. Lalagyon ang Diyos sa langit. Nagkalaki man ka ng grupo reliyon at ikaw ninyo, hindi ka dapat mag-away. Hindi mo lang may reliyon na luwas. Ang amatang relasyon sa Diyos o ang atong tinukatan sa atong isip tao. Manali talaga na magpapausa ka para mapapagod sila. Amen? Maayong hapon, City Hymns! Ang tanang malipayon ug madasigon nga anak sa Ginoo musagit og Hallelujah! Jesus praise! Atong tayo na buhay ng Diyos! Sa atong pamilya, niini nga syudad, as we give praise to the Lord! Hey! 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 No other name can raise the downcast. Yes, Lord! Katahan si Lord! Hey! No other name can steal the night. Hey, hey! Seasons will change, but you are steadfast. Let's declare no other cornerstone but Christ. Ang itaas sa makamon, let's declare you reign over the mountains and plains, over the heartache and pain. Your love is life. Your love is life. Come on, let's sing this with power. You reign over the power of the grave. Darkness will bow to the name. Your love is life. Your love is life. Yeah. Come on, let's declare this today, everybody. Hey! Yours alone are joy and splendor. Yes, Lord, thank you, Jesus. It's the sweet innocence of Christ. Whoa! Itaas naman ka muna, declare. Lord of all, you are the center. Let your name be lifted high. You reign, God, over the mountains and plains, over the heartache and pain. Your love is life. Your love is life. You reign. Let's declare over the powers of chains. Darkness will bow to your name. Your love is life. Your love is life. Let's raise our hands. There is power. There is healing. And declare. Pour it out. Jesus. Your love is life. Come on, sing this with power. Your love is life. Come on, let's freedom. There is freedom. There is power. There is healing. Pour it out. Your love is life. Let's declare. Your love is life. Come on. There is freedom. There is power. There is healing. Pour it out. Your love is life. Your love is life. Come on and say, you reign. Come on, everybody. Over the mountains and plains, over the heartache and pain. Your love is life. Your love is life. You reign. You reign. Come on, let's sing out together. Come on, let's wave our hands, everybody. Darkness will bow to the name. Your love is life. Your love is life. You reign. You reign over the mountains and plains, over the heartache and pain. Your love is life. Your love is life. Yeah. Come on, let's continue to praise the Lord, everybody. Clap your hands with power, everybody. Clap your hands as
is praising it to the Lord. Come on, everybody. Come on, clap your hands and declare the song. Now all of my feet I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Our victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment. Come on, one more time, everybody. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair, sing out your name. Our victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Come on, everybody, let's declare this with praise. Our victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Break every chain. Come on, let's all together break every chain. Come on, let's raise our hands, everybody. Break every chain. Break every chain. Now I've got a reason to praise. What he says, the Lord. Come on, everybody, praise God. Praise the Lord. So praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Oh, come on, let's declare. Come on, let's declare. I won't be quiet. Our God is alive. How could I give him? Come on, everybody, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I? Come on, it's the voices, everybody, just the voices sing. I won't be quiet. Come on, lift up your voice. Come on. How could I keep it inside? God, praise, praise, Lord. So, all and shout hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, just continue to worship the Lord. You are free to kneel down. You can raise your hands towards heaven. Just worship the Lord in spirit and in truth. Hallelujah. We glorify you, Jesus. Come on, raise your hands. Feel the presence of God. Welcome the Holy Spirit. Hallelujah. You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. There on the cross of Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Raise your hands. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Thank you, Jesus. You made a way for me to enter into your holy place forever. And now I am healed. Come on, worship the Lord. Open your mouth, sing to the Lord. Yes, into your light this year transforming, making me holy like you're holy. No longer I who lives, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give
Jesus Christ, our Lord and Savior. We thank you, Lord, for the privilege of joining you in this cause. Ang kausa Ginoo, ang imong gingharian. Oh Lord God, let may your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Gamitan kami mightily, O Lord, and we declare continually today, ang imong kabubuton gyud may matuman sa amoang mga kinabuhi. O pinaagi ni Ginoo, mo join with me, I will surrender everything para niini nga kausa. Gamitan mi sa imuhang kausa, O Dios. We give our lives to you, Lord. Padahin ka ang kapamuhat sa among mga kinabuhi today. Even sa magapaminaw kami sa imong mga pulong. Salamat, Ginoo. More pa nga mga encouragement. And even, Lord God, more pa nga mga rema in our lives today. Through your word, panalangin ni Ginoo ang imong mga pulong. Even, Ginoo, Holy Spirit of the living God, we thank you for the special nimo nga paghatag ka namo sa kaalam nga among gikinahanglan niining taknaan. Salamat kayo, Dios. We love you and we worship you, and all the people of God say, Amen and Amen and Amen. Amen. Magapanglingkod ta. Salamat sa Ginoo nga I'm back. Nalagi mga circumstances last Sunday that I was not able to stand before you atong miaging niadtong miaging Domingo. Nilalang ko mi istorya kung unsa ang mga circumstansya. Okay. So padayon ta in atong series on the book of John. Now today we will continue on John chapter 6. Atong padayon ang atong John chapter 6, no? Don't you know that John chapter 6 is the longest chapter, no, in the book of John? And it started, of course, atong diskutan last time, the feeding of the 5,000. No, mura siya ang bungad, no, sa mga chapter. And then, of course, nag-end ni on the Jesus walks on the water on the evening. Kaya ang kining manggod nga kining chapter mura gi-divide into 3. No, ang una, the feeding of the 5,000, mo ang mura og the unsa na siya tawag ana ang pangbungad gyud no nga story. And then there's a segue in verses 15 to 21, murag nagsegue ang istorya tungod kay ang crowd, no, kaya of course, nakihibala na to no, nga sa dihang dayon, na-feed ang 5,000, nabusog ang 5,000, they tried no to, ilang gitry og trap si Jesus para himuon nila nga hari. So nasipat si Jesus slipped away from them. Kay dili pa panahon. Hindi naman tapad, wala pa sa panahon. So naagi mga butang no nga naay dili pa sa panahon, kay balo ang Ginoo sa timing niya. So dili pa panahon nga mahimo siyang hari. And gusto gyud nila mahimong literal nga hari ang badyan kaniana. Di na sila mo problema, di na sila pwede na sila dili magtrabaho, pwede na sila dili magluto, mag-uma. Kay pakanon naman lang sila permanente. Murag nga dahil ang ilang manguna-huna ba? O tanaw na to later, unsa pag yung naa sa ilang huna-huna. Ug unsa gyud ilahang unsa gyud sila klase, no, karakter aning mga tawhana nga nagsunod-sunod kay Ginoong Hesus. Sunod kay nakatilaw sila, of course, no, sa milagro sa pagpakaon. No, lami gud siguro to nga pan, nahimo gud siguro to siyang nutriban. No, very nutritious ug lami gud siguro kayo kay hangtod nga ila pa man gid taon nga gigigudgod ko si Jesus, and that to the next no nga taon dito sa Capernaum. Kay dito si Jesus nagpaingon. So, makita na to din ang the rest no from chapter 22 to chapter verses 22 to 71 pakita ni sa atoa sa kung unsa ang sequel. Mura siya sequel sa nahitabo sa feeding of the 5,000. Okay? Ug diri po na to makita ang the whole story
that present diri that Jesus became, ang title is Jesus the Bread of Life. Jesus the Bread of Life. Mao na siya ang title sa sequel, no? Amurag apasumpay sa nahitabo nga pag-feed o pagpakaon sa Ginoo miraculously sa 5,000. O di lang to 5,000. Kaya na pa yung mga asawa, na pa yung mga anak. Probably, they said, probably daw kuno mga 20,000 ka mga tao ang actually napakaon ni Ginoong Hesus sa atong adlaw. So, the whole verses 21 to 22 to 71, nagpakita diri og very sad, no, nga very sad nga downward spiritual journey of the people who were fed, no, na ang mga gipakaon 5,000 og sobra pa ni ana. Traawang ilahang downward spiritual journey dinhi. Kung inyuhan na ning nabasa o kung atong tan-awon later on, makita nimo diri ang upat no ka sequence sa ilang downward spiritual journey. Makita nimo that in verse 22, the next day. So these people, nagbigin ang verse 22 that the next day, they seek, ilang gipangita si Ginoong Hesus. So nagsugod sila nga mga seekers. In verse 24, nahimo sila nga mga seekers. But then kay downward man, hangtod nga nahimo silang complainers. Then number 3, nahimo silang mga quarrelers, nakipag-away na hinuon sila. And number 4, the sad thing is, nahimo silang mga deserters, meaning nibiya sila. Pero, gipangita nila sila Ginoong Hesus. In verse 24, ingon siya dinhi, so when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went across to Capernaum to look for him. So they were seekers. Gipangita nila, they looked for him. And then they found him in the other side of the lake and asked, Rabbi, when did you get here? O napakit-cute pa. Rabbi, magtutudlo. Karos aday ka ni abot din hino. Nagmatami gay na ba? Siyempre, pag-abot sa 22 niya, the next day, the crowd that had stayed on the far shore, ang uban probably nanguli na. But the crowd na ay nagpabilin. Nangatulog sila dito, human nilang pangaon, siguro nangabusog. And they had a good night's sleep. And of course, we kita lang nga nakita nila nga, ang mga disciples had taken the only boat and they realized Jesus had not gone with them. Na-realize nila si Jesus wala man. Because we know nga, nahibaluta nga, ang mga disciples, isa lang ka boat ang ilang gianuhan. But si Jesus, of course, nato sa hill, uphill, unya, niapas lang siya, and he walked on the water. Remember the story? He walked on, naglakaw siya ibabaw sa tubig. And then, pagkatapos, yun sa diri, several boats. Nag-realize sila, wala man si Jesus sa ilaha. Asa di ka si Jesus, ha? So several boats from Tiberias landed near the place where the Lord had blessed the bread and the people had eaten. So, when the crowd saw that neither Jesus and young disciples were there, they got, nisakay sila itong mga baruto nga ni adto ni abot dito sa Tiberias. Of course, nangaon sila dito. Niabot sa dito, and they went across to Capernaum aron pangitaon nila si Ginoong Hesus. So they seek Jesus. Mga seekers pa sila. They found him on the other side of the lake and asked again, Rabbi, when did you get here? And Jesus replied, I tell you the truth. Yan na ang mga kamatuuran. Although seeker probably sila, but in siya, you want to be with me because I fed you. Pag matamang ganyo gay ng buntag, nag-expect na po mo nga, ready na po ang ako ang breakfast meals for all of you. And they were disappointed. Probably siya nga, so na-disappoint mo, no? So di ano po mo, actually, siya, I tell you the truth,
You want to be with me because gipakaon ta mo. Not because you understood the miraculous signs. So nasabtan ni Ginoong Hesus. So ang tawag na to sa ilaha, siguro kung sa English pa mga eaters. Iyon pa sila karon, dili ayaw wag kalain ha, pero kayo wala man ni sa ato adere, di ba? Wala man ni sa ato, amen. Ang tawag na ako ani sa ilaha, mga Kristiyanon. Kristiyanon. Tiyan ba? Tiyan. Gusto lang kayo og physical food. Mo ingon, tsaka mo mga ano gid mo. Kabalo ko ba? Mga dili mo mga Kristohanon, mga Kristiyanon mo. Batingon siya, dapat masabtan to ninyo nga that was supposedly usa ka milagro sinyalis nga gamhanan ng Dios nga ako ang amahan. Kasi ningon siya, but don't be concerned about perishable things na mga butang nga mawagtang lang like food sama sa pagkaon. Patingon siya, spend your energy nga pangitaon ninyo the eternal life that the Son of Man can give you. Nabi na nga verse? Baliw ako. Sige, ano lang ang mga versikulo? Siya ayaw mo pag work for the food. Work for the food for your eternal life. Nga ikahatag actually sa inyo, sa anak, sa tao sa inyo ha. For God the Father has given me the seal of His approval. Ang tinuod dapat nga pagkaon is ang pagkaon nga akong ikahatag ninyo. Ihatag ni sa amahan, gihatag ni sa amahan sa inyo, atong kay na ako'y seal of approval. So iyon po rin sila, mau ba? Gusto po me to perform God's works too. Kung siya mong buhaton. Tanawa, gusto na mo apil-apil. Gusto na mo apil sa trabaho ni Ginoong Hesus. Pakita niyo mo din nga si Ginoong Hesus, grabe gyud kayo ang patience. Hallelujah. And Jesus told them, so gusto po mo trabaho ni anang mga miraculous signs. Ingon sila, unsa imong buhaton? Ingon, and then Jesus said, this is the only work God wants from you. Believe in the one who He sent. Tuho ilang ang iyahang gipadala. Ug kinsa ta hibaluta nga Jesus Christ was referring to Himself. Tinuod gud bitaw. Kung kita mo tuo kang Ginoong Hesus, tuhuan nato ang iyang gibuhat kanato in the cross of Calvary, of course. Magkabuhat ingon siya, when you believe, you can even do greater things than I have done. Ingon si Ginoong Hesus. So tama ang iyang gisaad, di ba? Gusto mo magbuhat sa ako ang mga milagro nga akong ginabuhat? Akong gipakita ninyo? Tuhoy lang ko ninyo nga gipadala sa amahan. Nakita ninyo nga saad alang, di lang ni saad para ninyo. Saad ni para nato. Makabuhat ta sa mga milagroso nga mga butang, mga signs nga gibuhat ni Ginoong Hesus as long as we believe in Him. Hallelujah. Amen. Mabita na ang matingala mo, gamay ra mo to akong gi-contribute sa LPM Focus. Ngano man nga murag daghamay na pakaon. Of course. Ngano lagi gihapon ko mahutdan bisan utuod og. Grabe na akong hinatagay. Amen. Kaya ang Ginoo makahimo og mga milagrosong mga butang alang nato. Amen. Pinaagi pa kanato. And but they said, wag gid sila pong kasabot, they answered, show us a miraculous sign if you want us to believe in you. What can you do? Namatikdan ninyo ni. Ug unsa maayo unta to kung ang pagpakaon niya sa ilaha nga nangayo na tanaw ra gud. This is an outright insulto.
Nakita ninyo ni? This is an outright insult. Pero tutog, 5 years ago, 2 years ago, 3 years ago lang niya gimuha at nagpakaon sila. It was just yesterday. Wala pa na abti og 24 hours. Tan-aw ra gud ang tao kung unsa kadali makalimot. Mura baging ana ba nga marag, okay, napakaon mi nimo kagahapon, pero sige daw, pakitain na pud mi karon. Pakitain mi og kanang fresh. Miracle. Sige daw, ipakita sa mo be unsa imong buhaton be para mo tuog gid mi nimo. Tan-awa ra gud. Tan-awa niya klaseng attitude. Pero before ta mahimong judgmental, ha? Let's look at ourselves and ask, gikan ani nga story, ask these questions. Mga tawag na to ani, challenge questions from John chapter 6. Sa attitude sa mga tao, makaiunsur ta, grabe haman ni sila. Pero how about us? How many times, mangutana ko sa inyo ha, how many times has God worked in my life? Ako nang gihimo nga in my life. Kay para apilon po na ako pangutana akong kaugalingon. How many times has God worked in my life, but I didn't really appreciate it because I was already looking for the next thing He could do next to me. Pila kaha ka mga higayon sa ako ang kinabuhi nga namuhat ang Ginoo. Nga dili na nako na appreciate. Tungod kay nagtan-aw nako. I'm already looking forward sa sunod nga mga butang nga buhaton niya para nako. Ug nani siya murag kaakibat nga twin question. Do I spend more time praying for something that I want than I do praising God for what He has done? Nabisi naman gani og nagbisi na to pag look forward kung naana po laing milagro buhaton sa Ginoo sa atoa. Nga dili na nato na appreciate ang tanang butang nga gibuhat sa Ginoo sa atoa. In the past, how He has delivered us, how He has blessed us, kung giunsa ta niya pagpanalangin, giunsa ta niya pag-provide sa mga butang nga ato ang mga gipang kinahanglan. Nya usahay mo babisi na ta ba nga di na to wala na ta pause for a moment and count all those blessings nga gi-pour out sa Ginoo sa atoa. Di na nato ma-appreciate. Kaya nag-look na po ta. Unsa na po kay buhaton sa Ginoo niya ba? Excited na po kayo sa buhaton sa Ginoo. Unsa na po kang milagro be? Sa Lord, show me Lord, show me. Murag ana po. Uno di na nato kaayo ma-appreciate. Mas before ka pila sa ato adiri ang nagsigampo. Lord. Kita si Lord. Kay mo Lord, bimrog natay mga prayer list ba? Kisa may naadiri na ay mga prayer lists. Unya check. Katapos, uy, naapa isa, duha, tulo. Lord, I declare mo abot na ng 5, 6, 7, 8. Wapag gani ka kapasalamat sa 1, 2, 3, 4. Muna yung mga tawhan na. Pero dili kay nga na, amen. Ina mo tapad be, dili kay nga na, brad, dili kay nga na, sis. Kaya so how do we spend more time praying for something that we want than we do praise God for what He has done. Pero dapat magpasalamat tadaan sa Ginoo. Even gani ang mga butang, muna sikreto, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise.
Dapat pag-entra pa lang nimo ganidaan, pasalamatan na nimo ug daygon nimo ang Ginoo. There's a song that I found out yesterday, grabe, praising, worshiping, sa ito? Asa ito? Sa akong Spotify. Wala ba na rin. But I really love the message. Nga siya din nga, pasalamatan ako ang Ginoo. I-worship before ko mo, I know that before ko mo ato sa akong breakthrough, no, I choose to praise God. And I will worship through it. Sometimes akong process ka mo ato ko sa akong breakthrough, i-praise God. Ako ang simbahon ng Ginoo, pasalamatan ako ang Ginoo. Amen. Ang butong nakapasalamat ba ka sila in taon ani? The previous day, sa dihang nangaon sila. So, busy na kita sa mga panalangin nga ato ang gina-enjoy. Nga makalimot ta. Nga dapat ay pasalamatan nato ang Ginoo. Wa pagani nato kaayo na enjoy, wa pagani nato na wa pagani na release probably ang mga ang mga resulta sa panalangin nga ato ang gikabusgan. Tuwa nag-ampo na punta og more Lord, more blessings, more. So muna ila ang attitude. Show us a miraculous sign if you want us to believe to believe in you. So what can you do? Grabe nga challenge pa no? Grabe. Ki-challenge pa nila. After all, ingon siya sa 31, after all, our ancestors ate manna while they journeyed through the wilderness. The scriptures say, Moses gave them bread from heaven to eat. Kuya, na pa yung versikulo. Sa diyang ilang challenge si Jesus, na pa yung versikulo. Di ba mo umalig kingon sa scripture? Okay, ipakita po sa mo, si Moses, taang wala guni, pagkaduhog, pagbasa na ko utro ani as I studied it, yan na jukutan, wala guni pagkatapulan ani mga tawhanan eh. Di na gusto mo trabaho? Gusto na lang nga everyday na ay mana? Gusto na lang nga everyday na ipagkaon ihatag sa ilaha? Ing na again imong tapad, dili na ikaw Brad. Dili na ikaw sis. Pudagan ang mga tao, actually. But we thank the Lord that we can actually, minguta din I hope nga ang mga tao, no, nga ato ang naamay mga gikan sa LPM focus din we don't judge, no, them. Because we know nga through your pinaagi sa imuhang consistent nga follow-up, consistent nga pag-feed sa pulong sa Ginoo. I really appreciate sa mga mensahe ni Bishop as he go ato sa mga LPM focus nato sa mga barangay nga miinggod siya. Na ami dinhi gamay lang kani among dala para sa inyo ha, but we are here to share the word of God sa inyohang mga kinabuhi. This is the true. Mao ni amo ang pinakakausa. Dili kini mawagtang ra dali ra kaayo ng bugas pila ra ni kalutuan ninyo. But this is from our hearts. So ingon si Bishop, pero ang pinakatuyo namo dinhi nga kamo makakaungyod tanang mga LPM advocates niya dinhi para kamo makakaon gyud sa pulong sa Ginoo. Mo na pinakatuyo nato. Amen. Amen. So good job. Good job ato ang mga LPM advocates and mga LPM functionaries, and to all of you who have contribute so much. Amen. Your little becomes much as we place it in the Master's touch. Amen? Sumala pa sa kanta. Because little becomes much as we place it in the Master's touch. Amen? Amen. Pero
balik ka sa atong risgutan. Awa ra magud kay power magud kay ini sila. Itan awa ra gud. After all, no, with scripture pa, Moses gave them bread from heaven to eat. Oh, pinarap, to eat. Maayo po kayo og scripture. But Jesus said, I tell you the truth, Jesus put them in their place. Una mo yung scripture, pero sa totoo lang, si Moses wala naghatag sa inyuha ni adtong pangikan sa langit. Ang akong amahan. And now, He offers you the true bread from heaven. Niya na, gi-offer niya ang tinuod nga bread from heaven. The true bread of God is the one who comes down from heaven and gives life to the world. Ang tinuod nga bread. Dili itong bread nga pagkahuman mo kaon, magutom ra pa kag-usab. Pagkahuman mo kaon, pwede ra nimo nga i-release dito sa CR. O kung asa man nimo i-release. But the true bread from heaven is the one nga gikan dito sa langit. Unya, gihatag ka nato og naghatag ka nato og kinabuhi. Naghatag ka nato og kinabuhi. And so they said, oh, murag nindot na ba? Sir, give us that bread every day. Wala good gihapon kasabot, no? Nagatubang na sila sa bread nga gintroduce na iyang kaugalingon mo siya. Mga monog yung kung mga tapulat, gini sila ko ayun, no? Gusto naman silang tagaan ng bread kuno kada adlaw, ha? But Jesus replied, I am the bread of life. Hallelujah! I am the bread of life. And whoever comes to me will never be hungry again. Isulti niya, ang kisang muduol ka na ako, ang pan sa kinabuhi, o ang tinapay sa kinabuhi. Whoever comes to me will never go hungry again. Di nagyod gutomon. Whoever believes in me will never be thirsty. Ikumpara niya ang iyang kaugalingon na dito, looking back, no, with the story of the Samaritan woman. So, ang ato magudinhi, ang mabuhi na kita, pan, ug na natay pagkaon diya, ug na natay tubig, that is already life. But Jesus said, yes, and I can offer it all. Ako ang tinapay, ako pagyud ang tubig. But 36, but you haven't believed in me. Wala gyud mo nito na ako even though nakita na ko ninyo. However, verse 7, however, those the Father has given me will come to me and I will never reject them. Hallelujah! You know, nag-reminisce ako before and from that time on, I strongly believe, kaya para bang makomfort ba ka? Nga na mga tao nga mobiya sa imuha sa church, you have been teaching them, ginapakaon nimo sila sa pulong sa Ginoo. And then, somehow, along the way, they lost we lost no favor from them. Nagkaya sila ganahan na mo. And then they reported. You know, unsa gi-comfort sa Lord sa ako, Kining a verse. Ningon siya, those the Father has given me will come to me. Buti pa sabot, kana di atong mga disciples, hinatag po ay na sila samahan sa atoa. Muna nga, dili kita pwede mingon nga, my disciples. These are people nga gi-entrust sa Ginoo sa atoa. Kuha na to, ne? Hinatag na sila sa Ginoo. Wala gid atoan, ne? Even ang mga disciples, bisag unsahan mo siya, grabe gibon akong follow up ana niya. Grabe biya gitawon akong ano na sa iya ha. Ako pa nagbayad sa iya sa pagkatapos pagkahuman sa divine appointment. Ni balhin pag siya laing leader. Di ba bro, naka-relate ana.
You know, dapat ma-comfort ka, ani. Ihatag sa Ginoo ang para nimo. Ang dili para nimo, dili gina para nimo. Be comforted with that. Para dili magdago ang imong kasing-kasing. Kita nimo na? Just release. Dili sila meant. No, they're never meant to be under your care. Because it depends, nagadepende ragyod sa Ginoo ang mga tao nga iyang ihatag sa ato. So, ingon si Jesus, however, naay mga tao nga ihatag, naay mga, ang akong amahan, muhatag yun, has given me, muabot gud sila sa ako, ug di ginako sila i-reject. 38. Amen? Note kayo ni. Pag muduol, pag kitag yun, ihatag na sa Ginoo, diha sa fold, no, ni Ginoong Hesus, dili kita niya i-reject. So, dapat na rin, wala gyud mahimong ma-rejected ang kasing-kasing. Ma-reject man sino ka sa uban, pero hibalo ka that Jesus will never reject you. You are accepted 100%. Magkinaunsa man ka og bisag kinsa ka man unsa may background nimo. Hallelujah. For ingon siya, therefore I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. Kay balo si Ginoong Hesus sa iyang purpose. Kay balo si Ginoong Hesus sa iyang mission. Hibalo siya nga iyahag yung luwason, ihatag niya ang iyahang kinabuhi alang sa mga tao nga ihatag sa amahan kaniya. Verse 39, and this is the will of God, that I should not lose even one of all those He has given me. Dili gid mawala. So this is a great assurance for all of us. Nga once natanaat sa kamot sa Ginoo, di na gyud ka mawala. Hallelujah. Gawas kung ikaw ang mo-reject na sa iya, wa na gid siya mahimo ana. But kung magpabilin ka sa iya, di gyud ka mawala. Gunitan gyud kaniya. Ang kapower sa iyang gisaad siya, but that I should raise them up at the last day. Banhawon ta niya nga naa sa iyahang mga kamot, banhawon ta niya pag-abot sa panahon. This is our greatest hope. Nga magkinaon sa maning lawasan ni, magkinaon sa maning this body will deteriorate for sure. But one day, God will raise us up. Amen! For it is my Father's will that all who see His Son and believe in Him should have eternal life. And again, nagsaad-usab siya, and I will raise him up at the last day. For the second time, nagsaad siya, nag-promise siya nato, banhawon ta niya. Katong kitang tanan nga muto nituo kaniya, nga nahimong mga anak sa Dios. Iyahang mga igsuon diha sa pagtuo. Ningon siya, I will raise him up. Ako mismo mo banhaw kanila. Remember that Jesus Christ, siya ang nagunit no, sa susi sa kamatayon ug sa kinabuhi. Naibalo siya sa dihang, even though this body will deteriorate or ma-expire ka man, kay naman yung expiry date no, ang mga tao diri sa kalibutan. But the good thing and the best thing is, Jesus Christ will raise us up in the last day. Mura maghinay. Woy! This is our blessed hope, our resurrection. "41, then the people began to murmur." What happened? Kamu sa ginamog, amen diha. But the people here, nagsugod og murmur. Hinumdum mo sa ilang downward. First, they were seekers. Now, they were complainers.
Nagmurmur na. Began to murmur in disagreement because he had said, I am the bread that came down from heaven. And they said, Diara, isn't this Jesus, the son of Joseph? We know his father and mother. How can he say, I came down from heaven? Grabe. Kung sa Bisaya pa ni, hello! Sabihan, Bisaya pa tong hello. Di ba? Si Jesus man nga anak ni Joseph, kailan mo na siyang papa o mama? Nganong naingon naman siya nga, siya na kuno ang bread from heaven? Nga na ba? Grabe. They started from marveling. They even seek him out. Gipangita pagid nila. Amazed kaayo sila sa pagpakaon sa 5,000. 20,000 actually, 20,000 ka mga tao. Apil ang mga bata. Grabe nila ka-amazed. They marveled it so much. They even want to eat the same bread the next day. But now, mauna na ilang pangutana. Noong sa Manisia, wa ka na siya nalipong. Muragana ba? But before again ta mo question mo judge sa ilaha, mangutana na pug ko sa inyo ha. Is Jesus still Lord of all to me? As ako ada ipod. Even when He doesn't do all what I want? Si Jesus ba, Ginoo paghihapon nako? Even if wala niya gibuhat ang akong gusto? O ipursu paghihapon ako siya, mugukod pa paghihapon ko kay Ginoong Hesus? Ipursu ba na ako akong relationship sa iya for who He is? Or only, or basin lang ako asiyang gukdon aron lang mahatagan ko sa ako ang gusto? Do I pursue my relationship to Him because of who He is or for what He can give me? Ano na sa English? Sa yun no? Or do I draw near to Him to seek His face? Or to seek His hand? Magapaduol ba ko kang Ginoong Hesus aron pagpangita sa iyahang nawong? O pagpangita sa iyahang kamot? So kana nga mga pangutana dapat i-ano nato sa atong kaugalingon. Kay basin og nahitabo na sa ato ang life nga daghan ang mga butang nga imong gipangayo kang Ginoong Hesus. Pero tungod kay wala na hatag nimo, nagkaroon kag mga problema, nagkaroon kag mga challenges sa abot sa imong kinabuhi. So instead of praise the Lord, so kay itong ano ni Jesus, Jesus, ni Bishop Rod, instead of praise the Lord, erase the Lord. Ana ba? Kung kay wata matughi, wata patughi sa ato ang gusto. Gapangita ba lang ta kang Ginoong Hesus sa panahon lang? Nga feeling nato gitagaan ta sa ato ang mga panggusto. But Jesus replied, stop complaining about what I said. For no one can come to me unless, listen to this, no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. And at the last day, I will raise them up. Wow. For the third time. Pagkatulo na gana nagibalik-balik na gana, ibig sabihin, importante na nga saad. Guniti ni nga saad sa Ginoo. Apil jud ko ani ba? Apil jud ko sa gihatag sa amahan, diha sa kamot sa ako ang Ginoong Hesus. And I know and I believe I will be raised up in the last days. 45, as it is written,
In the scripture, they will all be taught by God. Everyone who listens to the Father and learns from Him comes to me. Nung amahan na mismo ang nagtudlo tayo sa ato, siya nang nag-disciple sa ato, karon. Not that anyone has ever seen the Father, only I who was sent from God have seen Him, ingon si Jesus. But 47 siya nga, I tell you the truth, anyone who believes has eternal life. Kisa ang atuhuan, of course, mo believe kang Ginoong Jesus. Yes, in siya, I am the bread of life. 49, your ancestors ate manna in the wilderness, but they all died. Nangamatay silang tanan. But anyone who eats the bread from heaven, however, will never die. Dili gyud mamatay. 51 siya, I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will live forever. And this bread, which I will offer, so the world may live, is my flesh. Diyan na. Ni samot. Then the people began arguing. Diyan na, wala na complain. Now, nakipag-away na sila kay Jesus with each other about what He meant. How can this man, unsa ni nga tao, nga ihatag man niya ang iyang unod sa atuar o ni ipakaon? They ask. So Jesus said again, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you cannot have eternal life within you. But anyone who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise that person at the last day. Fourth time. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Anyone who eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. 57, I live because of the living Father who sent me in the same way. Anyone who feeds on me will live because of me, because I live. I am the true bread that come down from heaven. Anyone who eats this bread will not die as your ancestors did, even though they eat the manna, but will live forever. 59, he said these things while he was teaching in the synagogue in the Capernaum. Now, I realized nga dito dahil siya sa synagogue. And I said, Bantugra. He was already in the synagogue with the religious people. We know that at the time, if kung maapilgid mo sa ato ang Restore Philippines, you will know nga ang naa karon nga nagbuild kuno sa Third Temple nga mga og naghimo og mga synagogue in different parts of Israel, dili gid sila tinuod nga mga Jewish people. They are, ingon pa sa Revelation, of the synagogue of Satan. So that's why. So they just, but going back sa gisulti ni Ginoong Hesus, may tungod sa pagkaon sa iyahang flesh o sa pag-inom sa iyahang dugo. Ang mga, I know some of you, no, kitang tanan, halos ika magita sa karaan ng simbahan, the Roman Catholic. You know, kabalo batangan na ay doctrine, o gitawag nila og doctrine of transubstantiation. Medyo very theological kaayo, hindi lang nato siya tilulibogon, pero unsay buti pasabot ni ini. Nga kini nga pagtudlo, mingon sila nga adili na tinuod. Wala na sa amo ang doktrina, but they are really naagi silang doktrina ni. Because they dili nila gikuha. They took or they understood sa gisulti ni Ginoong Hesus ang ilang pagsabot ni ini. Pag gisabot nila ni literally, kini nga doctrine of transubstantiation is nagtudlo ni nga sa diha during the Eucharistic
no kanang pagpangalawat. During sa pagpangalawat, adunay nahitabo nga conversion sa tanang substance, the bread and the wine. Nga sa diha kuno nga imo na ning i-take, isa man nakadawog na ning ang doktrina. Sa diha kuno sa dihang mga lawat ka, pag abot gyud kuno nimo sa imuha ng baba, nahimo daw ng tinuod nga unod ni Kristo. Ug ang pag inom nimo sa wine, nahimo daw na siya nga tinuod nga wine. That's why maningkamot gyud na sila. Kay imagine ka, kung dili ako na kuminom sa tinuod nga bino, ug dili ka mokaon sa tinuod nga unod ni Ginoong Hesus, dili ka magkaroon og eternal life. Mamigisulti na rin. And they literally ang ilahang pagsabot. Muna, there's a doctrine of transubstantiation. Pero mo ba na yung buti pasabot ni Ginoong Hesus? No. Ang statement ni Ginoong Hesus din does not mean wala siya nagtudlo sa ato adiri nga mahimot ang mga cannibals. Jesus is not teaching us here cannibalism. That we will eat real flesh and drink real blood. According to transubstantiation. But here, si Jesus is not, is just, kining nga statement, naghatag lang sa ato og meaning nga, seryoso nga bagay ang akong gitudlo sa inyo ha. This is serious. Pag mo gamit na gani si Ginoong Hesus og mga extreme gani nga symbol, buti pasabot na diri, seryoso ni nga ako ang itudlo ninyo. Be serious. It's like for example, tanaw ra gutong iyang pagtudlo sa pag-ingon niya nga kung ang inyuhang mga mata makapahimo kaninyo nga makasala kamo. May pag inyuhang buhato na lugito ninyo inyong mga mata, may pang muadto mo sa impyerno. Muadto mo sa langit nga wala mo'y missing ang inyuhang mata kaysa muadto mo impyerno nga kompleto mo. Kung inyong mga kamot nag-lead sa inyo nga makasala mo, putla na. May pag makaadto mo langit nga wala mo'y mga kamot, wala mo'y kamot kaysa muadto mo impyerno kompleto. Literal ba to ang buti pasabot ni Ginoong Hesus? Kay na. Daghan unta di ay siguro ta. Nga moratag si ganang isa gani kabuok mata kisa na siya nga Pirate of the Caribbean, di ba? Isa kabuok mata. Unya, mahimutang Captain Hook kay isa atong kamot atong giputol. Literal ba? No putay pasabutan ni Ginoong Hesus. Seryoso ni. Seryoso nga bagay. Tanong, seryoso kayo ko. Kung makasala man o galing ka, puta, kuha na sa imong kinabuhi. Buti pa sa niya, kuha sa imong kinabuhi na. Kaya ika-impyerno ni mo na. Manalipot niya pasabot. That's why yun, siya, this is not to be literally taken. Nga atong ihaon si Jesus, atong pikas-pikason ng iyang lawas, atong saluro ng iyang dugog, atong imnon. Huwag mo nang tudlo sa transubstantiation. No, he was just saying here, literally, he's just saying here nga, don't take this literally, but take this statement seriously. Amen. Tara lang suti niya. Many of his disciples said, this is very hard to understand. How can anyone accept it? Daghan sa iyang mga disciples. Daghan ang nagsunod sa iya nga iyahan ang manununod. Mga followers, mga disciples. 61. Jesus was aware that his disciples were complaining, so he said to them, does this offend you? Na-offend ba mo, ani? Then, what will you think if you see the Son of Man ascend to heaven again? Unsa kay inyohang una-una, kung makitaan gyud ninyo ang anak sa tao nga mosaka padulong sa langit pag-usab. Listen to this. Makita nato nga dili na mo na siya i-take literally di ay ang iyang gisulti. Because these are what we call in siya nga, the Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. Ang atong binuhatan dili gyud maka-accomplish bisag gamay, bisag isa ka buok.
Yun siya, and the very words, listen to this. Ug dili niya ang tubag, do not take my word, my statement literally. Because, ningan siya diri, ningan siya, and the very words I have spoken to you are spirit. They are not natural. They are not fleshly. They are spirit and they are life. Meaning these are words. Spiritual ni, espirituhano ni nga butang, dili ni physical. Sabta na to ni. Kaya pasabot lang na to sa inyo ha, sa nako sa inyo ha karon nga, dili na to, ay ibutang sa physically. But ingon siya dire, but some of you do not believe me. For Jesus knew, na ay open and close parenthesis, ingon siya dire, for Jesus knew from the beginning which ones didn't believe, and He knew who would betray Him. Then He said, that is why I said that people can't come to me unless the Father gives them to me. Muna angay gyud ka magpasalamat sa atong Aba in heaven. Nga naa ka naglingkod diha karon na minaw ka sa bread of life sa pulong sa Dios. You know, ang pulong sa Diyos mo na atong kinabuhi. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Jesus Christ is the Word that came in the flesh. And He is life because He is the bread. And unless nga ang Father mo imudro sa ato ang nganha kaniya, wala gyoy makapaduol kang Ginoong Hesus. Muna pasalamat ka. Pwede ba ka mo post kadali? Aba, thank you kayo. Father God, thank you for drawing me to the Lord Jesus. Kaya kung wala yun, no? Wala yun ay. Yung si Jesus, no, unless nga ang amahan, mo paduol kanila nga niya nako, di gid sila makaduol nako. Di gid sila moduol. Hallelujah! So the statement nga ang dapat kamo mahimong mukhaon sa ako ang unod ug moinom sa ako ang dugo. Buti pasabot lang diini. Meaning lang ani is ingon si Jesus, you must be all in with me. Dapat all in takang Ginoong Hesus. Tanan nga mga words nga mogawa sa iyang baba, tanan nga mga words nga gikan nagpasabot sa iyang mga pulong. Ibig sabihin ka ng pulong atong ginabasa karon, dapat all in tani ana nga mutuo. Dapat kauno nato ng tanan, i-obey nato ng tanan. All in ta dapat sa ato ang commitment sa pagsunod kang Jesus. Mula ni puti pasabot din eh. Jesus Christ meant that I must be fully for the Lord. In the Lord. And we have to be fully inside the heart of the Lord. Amen. Ibig sabihin po that He must be the Lord. He must be, siya dapat fully Lord sa ato ang kinabuhi. Di siya pwede half-half lang. Nga iubi lang ni mo ning uban, ang uban dili. Iubi na ko ning gamay sa iyang gisulti diri, pero sa uban dili. I cannot just give this up. This is just too precious to me. Paghilom, si Jesus Christ, gihatag niya ang iyang tinubuok kinabuhi alang kanimo ug alang kanako. Mao lang nang iyang gusto ipasabot din he. If I have given my all, my flesh and my blood towards you to save you, dili ba ko pwede makademand niya anagikan sa inyo ha? That you must also eat me. All of me. All my words. Usay no, pilion lang nato ang mga words nga murema sa atua. Ay, kini mo naglami ni. Kaya akong kaunon. Ang uban, ay, di ko ana. Di pa na ako kaya, i-give up na. No, ang puti po sabot ni Ginoong Hesus din eh, we must be fully in with Him. So dapat ang atong pangutana, Lord, you must consume me. Ang atong prayer, Lord, you must consume me. Because Jesus said,
you must consume me. I-consume ko dapat nimo and must be consumed with me. Ibig sabihin, every breath that we take, it must be all with Jesus. Every thought must be captive sa kung unsa ang kausa ni Ginoong Hesus. Sama sa kanta good? Every praise is to our God. Every worship. Kinahanglan ma-consume ta. Every praise, every breath that we take, it must be God. It must be our Lord Jesus Christ. Dapat all in commitment for the Lord, just as He is all in committed for us to redeem us. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi sa atoa, iyang gihatag ang iyang dugo alang kanato para mahugasan ta sa ato ang mga sala. Iyang gihatag ang iyang lawas alang kanato. Aron kita sa diha nga kita mukaon sa pulong nga gikan sa iya is the bread. We all be satisfied. As I've said, wala yung makasatisfy. Nothing can satisfy and suffice us. Everything in this world, temporary, dili gid sila makahatag kanato sa ato ang gikinahanglan. Og because of this statement no nga feeling nila kanibal naman siguro gusto ning tawhanan sa amoa. Verse 66, at this point, many of His disciples turned away and deserted Him. Ironic here. Tanawa ra gud ang verse. John chapter 6 verse 66. Ambot tong ituyo nun, grabe. Gipakita gid niini nga ang tanan nga mobiya kang Ginoong Hesus naging nga naaning espirituha. Ug mo ingon ni James. Ani John mismo in first John dili na sa gospel. He said, they left us because they are not of us. They have the spirit of Antichrist. They are not the Antichrist, nala espiritu sa Antikristo. O gipakita diri symbolic kayo ni ba? Ngano man ni nga 666 man yun eh. Ikatong mamiya, deserters, they are anti. Imbis kay pro sila, pro Christ. Now, anti-Christ. 67, then Jesus turned to the 12 and asked, are you also going to leave? So katong mga disciples na gisultihan niya dito, dagan na siya mga disciples. But then, these disciples nga buti pasabot diri ang iha ng 12. Okay? Then 68, I really like the answer of Simon Peter. And I hope nga mao po na imuhang tubag. Kung ugaling pangutanon man ka sa imuhang leader, mubiya pod ka nako. Lord, kasakit. You know, sa dihang biyaan ka og disciple, remember this, dili lang ikaw ang nahitabuan ni Ana. I know, sa dihang nibiya kadto nga mga disciples kay Jesus, he was so devastated. Naghilak, nagdugo ang iyang kasing-kasing. Dili lalim biyaan og disciples. Pero, be comforted. Dili lang ikaw. Si Jesus, gibiyaan pod. Makahilak, masabtaan niyo. Pero merong 12 nga ako ang gisit down at I believe nga murag gyud siya mubiya sa ako. I really cried so hard. Dili lalim. Murag gihatag gi-invest nimo tanan ba niya. You know nga sa gamay nga disiplina, biyaan ka. The next nga mga it was really so hard for me. Di lang ko mapakita kay Bishop, pero gahilak ako kasing kay halos kasagaran, mamiya una, mga babae. Nasa babae nga network. Oh Lord, so may ako nga nga puro may mga babaeng mamiya. But you know, later on, na-realize na ako nga,
Mao gid ay Lord. Imuha gid ay ni Lord. Ikay una na yan ani. But pagka-power kay sa gitubag ni Peter. Say, Lord, to whom would we go? Hasamay may paingon. You have the words that give eternal life. We believe and we know you are the Holy One of God. Hallelujah! Praise God for the life of Simon Peter. Then Jesus said, I chose the 12 of you. I'm happy. That's why I chose you 12. I'm happy. Because I know you will not leave me. But one is a devil. You know, kung kini unta gitake heart ni Judas, probably dili siya mahimong isa sa magbetray ba? And he will not be Judas Iscariot who betrayed Jesus. Giwarning nga na daan, no? Dapat ani si Judas ni ingon na cancel, powerless. Again, ang nasa inyo ha mga disciples, naagani ng pagbati nga murag kabiyaon na sa Lord, cancel, powerless ha? Amen! Because he was speaking of Judas, son of Simon the Iscariot, one of the 12, who would later actually betray him. Salamat sa Ginoo ni nga lesson sa chapter 6. Nahuman na to ang chapter 6. This is what I'm going to end, no? Ani nga time. This is statement from Corrie ten Boom. No? Si Corrie ten Boom was one of the survivors during the Holocaust. Ningon siya, you will never know that Jesus is all you need unless you know that Jesus is all you have. Di gudi kabalo. Unless you will go, maabot ka sa punto nga si Ginoong Hesus na lang gyud ang nabilin nimo. Which is, I think, enough, di ba? Enough. Enough to gyud kayo si Jesus lang. But you will never know nga si Jesus na gidi ay ang imuhang enough na. Unless you will know nga si Jesus na gidi ay ang nabilin para nimo. Amen? As we stand up right now, ato anapod nga pamalandungan nga Jesus is all you need. Jesus is all we need. I hope nga ninitakray mo na pong ihatag og balik ang imuhang kasing-kasing nga na sa Ginoo. Ingon siya sa imuha karon, challenge sa imuha karon, all in baka sa ako. Are you fully with me? Are you fully committed nga makonsume ka with my being? Are you ready to be consumed with all nga naa kang Ginoong Hesus? And are you ready to be consumed kung unsa ang naa sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus? Hibalo gyud ta iyang gisulti, ang ako adyod nga mutuman ko sa kung unsang kabubuton sa akong amahan. That's why dapat ingon siya sa iyang mga disciples, be with me in this cause. Kausa ni ako ang gianhi. My Father has sent me to become the bread and the blood. Are you ready to be consumed? Thank you, Lord, for your people. Thank you, Jesus, for the things that you have done. Thank you for your blood. Thank you for giving us the blood that redeemed us from the curse of the law. And thank you also, Lord Jesus, that you have given your body to be sacrificed. Aron ako, Ginoo, dili na kinahanglan mong sakripisyo. You came down from heaven, Lord. Aron mahimo ko, Ginoo, nga ngayon. Mo join ini nga kausa. Oh God,
Oh Lord Jesus, I'm here today. Consume me. Be consumed. Be consumed, my friends. Be consumed, my brothers and sisters. Sisters, for the presence of God sa imuhang kinabuhi. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. And with this, Lord God, I pray ng imong mga katawan, padayon ka nga panglihok sa ilang mga kinabuhi. Padayon ka, Ginoo, magapamuhat sa ilang mga kinabuhi. Lord God, I pray nga wala gyud bisag isa kanamo nga nihikaron Ginoong Dios ang mawala sa among pagpangalagad. Wala bisag isa sa amo ani Ginoo mo betray kanimo. Lord, we declare wala gyud may mong Judas Ginoo. Wala mga disciples nga mga deserters. Gikan niini nga grupo. Gikan niini nga mga networks, Lord God. Gikan niini nga service. Lord God, we thank you. Silyuhi Ginoo ang ilahang makapakigsaad ganha kanimo. Yes, make a covenant once again to the Lord. Ina siya, Lord, I want to be consumed by you. Oh Lord God, I want to be used by you mightily. Oh Lord God, all in commitment to you, Lord. No retreat, no surrender. All in commitment to you, Lord. Thank you, Jesus. Silyuhi kina Ginoo nga pakigsaad sa imong mga anak kanimo, Lord. Let your kingdom come, and your will be done. Let signs, wonders, and miracles, Lord. They will do even greater things because they put their faith in you and they believe in you, Lord Jesus, as their Lord and Savior. The only Lord and Savior. We love you, Lord, and we worship you. And all the people of God say amen and amen. Amen. In the book of John, chapter 6, verse 27, it says, "Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For in him God the Father has placed his seal of approval." The Word of God teaches us that we should work for the things that are eternal. What you give to God surely will not be destroyed, but will last forever. Kingdom citizens, let us faithfully return our tithes and give our best offering to God. Let's go! Come on, let's praise Jesus as we give our tithes and offering with a smile. Hallelujah, come on. You have rescued me. Sing it out. Jesus is alive. Hey! The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out. Jesus is alive. Father, taas naman ka mo and declare, He's alive. come on, everybody! Happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. No, no, no. Forever I am changed. Hey. When I stand in that place, realize meeting face to face, I am yours, and Jesus, you are mine. Yes, Lord. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is Come on, let's shout, He's alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy
kingdom citizens. Let us boldly declare this in 1, 2, 3, go! I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life, in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Thank you, Lord Jesus, sa imohang gibuhat sa imong mga katawhan karon, even sa pagpanalangin kanila. Lord, pagbubo sa imong mga panalangin nga na kanila for the past weeks and days, oh Lord God. And I continue as I apply your blood, Lord Jesus, from the crown of thorns towards this tithes and offering. Ikaw, Ginoo, Lord, magabubo sa imong panalangin nga na kanila. Even, Lord God, maghahatag kanila freedom from toil, even unexpected blessing ang moabot sa ilahang mga kinabuhi. Magabubo ka, Ginoo, aron magamit pa sa imong gingharian, maga-raise up ka, Ginoo, mga kingdom financiers out of this service, oh God. Ikaw, Ginoo, mag-bless kanila bountifully, exceedingly, abundantly, above all that you could ask, think, or even imagine. Good health and good wealth for all of them, oh God. And as I declare this priestly blessing, as I apply the blood of Jesus, kaninyong tanan karon, may tabo ang mga declarations nga na kaninyo. Ye barekeka Adonai v'yeshmarika. Yayera Adonai panabaleka v'kunika. Yes Adonai panabaleka v'yasamileka. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing and nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor from the Lord be unto all of you. And all the people of God say, Amen and Amen and Amen. Amen. For our announcement, please take note. Leadership group meeting, that would be per network. Make sure you are always connected to your leaders. And this Saturday is our last physical class here at Almendras Gym for our Holy Spirit University. And next Sunday, kita-kits po tayo here at Almendras Gym with our same service schedule. And lastly, Restore Philippines Conference. Have your registration now. We already posted our official registration link so that you can register via online. So again, please visit Christ the Healer International Missions Movement, our official Facebook page para makita ninyo ang official link sa atong registration. So, what are you waiting for? Grab your VIP, Premier, and Deluxe tickets as soon as possible. God bless everyone. Happy Sunday and Shalom. You can have your group huddles outside to give way for our next service. Through every up and down, I know you're with me. Through thick and thin, I know you'll never leave. Your perfect peace surrounding me.